बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमें जो सवाल मौसूल हुआ है वो ये है कि दिन रात की माहियत क्या होती है। ये सवाल बहुत ज़्यादा इसलिए अहम है कि कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने एक आयत बयान फरमाई है कि हमने लैल और नहार को इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया है। तो इसका मतलब ये होता है कि दिन हो या रात हो, इंसान इनका मोहताज नहीं है, बल्कि मुसख्खर होने की हैसियत में दिन और रात इंसान के मोहताज हैं। अब इसको जब हम जनरल असलूब में देखते हैं तो हमें ये बात सोचनी पड़ेगी कि दिन और रात, जिसे हम डे एंड नाइट टाइम कहते हैं, इसकी एक्चुअल माहियत क्या है। अब ये कोई ऐसी शय तो नहीं है जिसे टच किया जाए। दिन ऐसी कैफियत का नाम है जो हमें महसूस होता है, और रात एक ऐसी कैफियत का नाम है जो हमें महसूस होता है। जनरली स्पीकिंग हम ये कहेंगे कि दिन हो या रात, हम एक सा ही काम करते हैं और एक ही सतह पर जिंदगी गुजारते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम जनरली तौर पर यह कहें कि हम रात को सो जाते हैं और दिन में बेदार रहते हैं, लेकिन जब हम अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज का जायजा लेते हैं तो ये वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि दिन के हवास में हम सोते रहते हैं और रात के हवास में हम बेदार रहते हैं। मिसाल के तौर पर रात को फ्लाइट्स चलती हैं, रात को ट्रांसपोर्ट कंटिन्यूसली चल रही होती है। तो यहां ये बात समझ में आई कि इंसान को ये इख्तियार मिला कि वो रात के हवास में यानी नाइट टाइम को दिन बना लेता है और दिन के टाइम को रात बना लेता है। अब इसे हम कुरानिक लैंग्वेज में कहेंगे तो जरा बात दूसरी तरफ चली जाती है कि अल्लाह ताला ने दिन और रात के दो हवास का जिक्र किया है। एक्चुअली ये जो दिन और रात हैं ये हिस्से हैं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई ठोस हैसियत रखता हो। हर बंदे के अपनी हिस्स के मुताबिक रात दिन बन जाती है और दिन रात बन जाता है। जैसे कि मैंने एक मिसाल बताई कि एक फ्लाइट चल रही है, पाकिस्तान से अमेरिका की तरफ रवां दवा है, 14-15 घंटे का सफर है। तो उसमें जो पायलट हैं और जो वहां का स्टाफ है वो जाग रहा है, तो उसके दिन के हवास जारी हैं, और उसी के मुकाबले में जो अंदर पैसेंजर्स बैठे हुए हैं वो तकरीबन सो रहे हैं। तो चुनाचे उनके ऊपर रात के हवास तारी हो गए या नींद के हवास तारी हो गए। अब हम इसको थोड़ा सा मजीद मजहबी लैंग्वेज में लेते हैं कि अल्लाह ताला ने जो अपना निजाम और अल्लाह ताला ने कायनाती निजाम में दाखिल होने के लिए जो दिन और रात का तस्करा किया है, उनकी हकीकत क्या है। आपने सूरह कदर जो इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तो आप देख रहे हैं लैलतुल क़द्र, लैल लैल लैल, रात के अलावा कोई और बात नहीं हो रही, दिन का तस्करा नहीं हो रहा। तो यहां ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि रात की क्या अहमियत है अल्लाह ताला के निजाम में। और रात ही के हवास में कहा जा रहा है तनज़्ज़लुल मलाइकति वर रूह, और रात के अंदर मलाइका और अरवाह मुक़द्दिसा यानी मलाए आला नाजिल होते हैं। तो ये हिया हत्ता मतलाइल फज्र, और वो उस वक्त तक रहते हैं जब तक के रात के हवास तकमील को पहुंच जाएं और दिन के हवास जारी हो जाएं। तो यहां ये बात समझ में आई कि दिन और रात एक्चुअली हिस्से हैं। अब जब हम इसे कुरानिक लैंग्वेज में या दीगर इल्हामी कुतुब की लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे तो ये कहेंगे कि दिन के हवास जो जब हम बेदार रहते हैं तो ये मादी जिस्म इसको इस्तेमाल करते हैं। हम मादी जिस्म के बगैर दिन के हवास को कोई अहमियत दे ही नहीं सकते। तो वो हवास जिसमें हम अपने मादी जिस्म को, गोश्त पोस्ट या मिट्टी के इस जिस्म को इस्तेमाल करते हैं,
اہمیت دیتے ہیں، اسی کو ہر طرح کی حرکات دیتے ہیں، تو یہ دن کے حواس کہلاتے ہیں۔ جبکہ رات کے حواس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سو جاتے ہیں اور سونے کے وقت ہمارا یہ جسم مکمل طور پر معطل ہو جاتا ہے۔ جب یہ معطل ہو جاتا ہے تو ہم خواب دیکھتے ہیں۔ خواب کے اندر ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ ہم ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بیٹھے لاہور میں ہیں اور اپنے دوست کے ساتھ خواب کی حالت میں لندن میں چائے پی رہے ہیں۔ کبھی خواب اس قدر سینسیٹیو ہو جاتے ہیں کہ ہم ان خوابوں میں، اپنے خوابوں میں جو ہمارے بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ہم ان کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، ان سے بھی ملاقات کرتے ہیں۔ کبھی یہاں تک اتنی پاکیزگی کے خواب نظر آتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، یا اپنے مذہب کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، ان کی زیارتیں بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں ایک کویسچن آ گیا کہ دن کے اندر جو حس کام کرتی ہے، ایکچولی دن ہو یا رات ہو، اس کا تعلق صرف حس سے ہے۔ دن کے حص میں ہم ٹائم اینڈ اسپیس میں ہر وقت قید ہوتے ہیں۔ یہ جو مادی جسم ہے یہ ٹائم اینڈ اسپیس کے بغیر کام کر ہی نہیں سکتا، اور جبکہ اس جسم کو معطل کر دیا جائے تو ہمارے اوپر رات کے حواس قائم ہو جاتے ہیں۔ رات کے حواس قائم ہو جائیں تو ہم اپنے اختیار سے فرشتوں کو اور ارواح مقدسہ کو، روح القدس سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ یہ ملاقات اس وجہ سے ممکن ہے کہ رات کے حواس میں جب ہم اپنے جسم کو معطل کر دیں تو ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد ہو کر ہم زمین کی حدود سے باہر نکلتے ہیں اور سماوات کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا ایک مختصر سا خلاصہ ہے کہ رات کے حواس اور دن کے حواس میں کیا فرق ہے۔ یہ بات ضروری ہے کہ دن کی کوئی حیثیت نہیں، رات کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ دن اور رات صرف اور صرف حصے ہیں۔ ایک حصہ میں ٹائم اینڈ اسپیس میں قید زندگی ہے، دوسری حصہ میں ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد زندگی ہے، اسی لیے ہم اسے رات کے حواس کہتے ہیں۔ مذہب نے جب بھی فرشتوں اور روحوں کا ذکر کیا ہے، رات کے حواس زیر بحث آئے ہیں۔ آپ پورے قرآن حکیم میں پڑھ لیجئے تو یہ قرآن حکیم بھرا ہوا ہے۔ تو لہذا آج کی نشست میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ ایکچول رات کے حواس ہیں جو موت کے بعد کی زندگی میں کامیابی کی سند بنتے ہیں، کیونکہ موت کے بعد یہ جو بیداری کے حواس ہیں یہ معطل ہو جاتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، کیونکہ جسم ختم ہو گیا تو سب کچھ ختم ہو گیا، دن بھی ختم ہو گیا۔ اب رات کے حواس یعنی ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد زندگی چلتی ہے۔ تو اب اس سلسلے میں اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہو تو آپ کمنٹس باکس میں تسلی سے سوال کر سکتے ہیں اور اس کا شافی جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ آج کی ہماری نشست مکمل ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔